بلدیاتی نظام کسی بھی ملک کی پائیدار ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے جمہوریت کی اساس قرار دیا جاتا ہے۔ مقامی حکومتوں کے فعال نظام کی بدولت ہی روزمرہ کے عوامی مسائل کا فوری اور مستقل حل ممکن ہے۔ اسی امر کے پیش نظر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کر کے میونسپل سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانے کے عنوان سے ایک کثیر الجہت منصوبہ متعارف کرایا گیا۔ یہ منصوبہ ان دونوں صوبوں کی منتخب تحصیلوں میں جرمن وفاقی وزارت برائے اقتصادی ترقی و تعاون کی مالی معاونت اور جرمن بین الاقوامی ترقیاتی ادارے GIZ کے اشتراک سے سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز CPDI پاکستان نے محکمہ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے نافذ کروایا۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے ٹریننگ مینولز بنائے ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی میئرز اور چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے حالیہ الیکشنز میں، ان سب کی اورینٹیشن کی ہے۔ ہم نے سینیٹری ورکرز کی ٹریننگ بھی کی ہے اور ان کو کٹس بھی فراہم کی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کئی ریسرچ سٹڈیز پہ کام کیا ہے، جس میں ہم نے پالیسی گیپس کا انالیسس کیا ہے، جس میں مقامی حکومتوں نے جو کئی ڈیجیٹل ٹولز اور پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے IT سولوشنز بھی فراہم کیے ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں ان کے بلڈنگ پلانز کی اپروول کے حوالے سے ایک MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنا کر دیا ہے۔ پنجاب میں لالا موسیٰ اکیڈمی کو ہم نے ایک نالج مینجمنٹ سسٹم بنا کر دیا ہے، تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ صحیح طرح سے اور جو نالج ٹولز ہیں وہ صحیح طرح سے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اویلیبل ہوں، وہ آسانی سے قابل رسائی ہوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے تحت GIZ اور CPDI نے ہمیں ساؤتھ سیکریٹریٹ کی گیپ انالیسس کر کے اس کی ایک رپورٹ بھی سبمٹ کروائی ہے اور ڈیجیٹل پارٹیسپیشن آف سٹیزن ان لوکل گورنمنٹ افیئرس کا بھی ماڈیول تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت we have trained our 250 sanitary workers of these 4 tehsils. Project has provided sanitary kits to 150 sanitary workers, which is a great addition in our asset as well. مقامی آبادی کی روزمرہ ضروریات اور مسائل کو ان کے مقرر کردہ مقامی نمائندے ہی زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کی اہمیت و کردار کو سمجھنے، اس کو بہتر طریقے سے منظم کرنے اور نو منتخب چیئرپرسنز کی تربیت کے لیے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے۔ جہاں جہاں مشکلات ہوں ہم متعلقہ اداروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تحصیل چارباغ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں اور لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوالیفائڈ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اس ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ نالج ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ہم کوشش کرتے کہ ان کو ہم ٹرین کریں اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ساتھ میں ان کی جو کیپیسٹی جو ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس سے فیلڈ میں اس پہ کافی اثر پڑتا ہے، لوگوں کو سروس ڈیلیوری وہ امپروو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہم ان کو یہاں پہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں ان کو۔ لوگو 2 کہتے ہیں CPDI میں کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ہمارے ساتھ ان کی اچھی ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رہی، جس میں نہ صرف تحصیل کے چیئرمینس کو ٹریننگ انہوں نے پرووائڈ کیا، بلکہ ہمارے جو گریٹر 11 کے نئے ریکروٹڈ آفیشلس جو کہ ایٹا کے تھرو ریکروٹ ہوئے تھے، ان کے بھی فیلڈ سروس ٹریننگ میں بھی ہماری ہیلپ کی۔ LGS نے GIZ اور CPDI کے تعاون سے ہمارے 80 آفیسرس کو ٹرین کیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ آپ نے ٹیم میں جا کے کیا کرنا ہے۔ ہماری انیشیل جو ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ مطلب ہم نے کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح فائل آپ نے مینٹین کرنا ہے، بجٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے، CPMIS میں کام کس طرح کرنا ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اینڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 پہ کام کس طرح کرنا ہے، رولز آف بزنس کیا ہوتے ہیں، رولز کس طرح بنتے ہیں، پالیسی کیا ہوتی ہے، گائیڈ لائنز، انسٹرکشن وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں اندر پڑھایا گیا۔
एक तहकीक के मुताबिक दीगर शोबों की निस्बत सैनिटरी वर्कर्स को पेशावराना फराइज की अदायगी के दौरान जानलेवा हादसात का 10 गुना ज्यादा सामना करना पड़ता है। अदम तरबियत, एहतियाती तदाबीर से लाइल्मी और सेफ्टी किट्स की अदम दस्तयाबी उनके लिए जानलेवा साबित होती है। इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की सहूलत के लिए एक हिफाजती किताबचा मुरतब किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जहां इन वर्कर्स की तरबियत दी गई और जदीद सेफ्टी किट्स भी फराहम की गईं। जो सैनिटेशन इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड किए, उससे हमें रिसेंटली जो फ्लड आया 2022 में, उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिला है। 6 TMS में उन्होंने किट हमारे सैनिटरी वर्कर को प्रोवाइड किए, जिससे ना सिर्फ सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हुई, बल्कि जो लोग सैनिटेशन सर्विस देते हैं लोगों को, सैनिटरी वर्कर्स, उनकी प्रोटेक्शन में भी इजाफा हुआ। हमारे लिए ये बड़ी आसानी पैदा हो गई है कि जो हमें ट्रेनिंग सेशन भी करवाया गया और हमें ये सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमारे सेवर जो मैन है उनकी जो लाइफ जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी इंसान की इंसानी जान है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको सेव करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कचरा उठाएं तो उसमें कच वगैरह लगने का डर होता है और ब्लेड वगैरह लगने का डर होता है। जो हमारी प्रॉब्लम थी इन्होंने हमारी सॉल्व की है। ये पहन कर और आपने सेफ्टी करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सुबह से लेके शाम तक काम ही काम होता है, सर्दी हो या गर्मी हो। रात को हमें मेन हॉल में भी उतरने में हिफाजत मिलेगी। मेरा ताल्लुक चारबाग स्वाद से, कि हम ये डिस्बिन खाली करते, कचरे भी साफ करते, उठाते, बहुत बड़ा लग है, ये हम साफ करते, उससे हमारे को सहूलत भी होती है। कोई शीशा आते काटने से हम लोग बच जाते, कोई नुकसान से बच जाते। शूज़ दिए है और दस्ताने दिए हैं, वर्दी दी है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शहरियों की आसानी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम मुतारिफ कराया। इस्तेमाल में इजाफे के सबब इसमें मुस्तकिल अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। GIZ और CPDI ने हमें जो बिल्डिंग प्लान में सपोर्ट किया है, कंप्लेंट मैकेनिज़्म बनाया है हमारे साथ, उस सिस्टम को अपडेट किया है, उसकी जो फाइल ट्रैकिंग के एक सिस्टम मैकेनिज़्म और वो डेवलप किया है, उसकी वजह से हमारी सर्विस डिलीवरी में बहुत इम्प्रूवमेंट है। सूबा पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जदीद ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की फराहमी डिजिटलाइजेशन की जानिब एक मौसर काविश है। इस सिस्टम में ट्रेनिंग पोर्टल, ऑनलाइन कोर्सेज की दस्तयाबी और सूबा पंजाब की पूरी लोकल गवर्नमेंट वर्क फोर्स के लिए तरबियती रिकॉर्ड का जामे ज़खीरा करने की सलाहियत मौजूद है। इससे बहुत ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो हैं वो नई नई टेक्निक्स जानने में उनको कामयाबी होगी और वो अपडेट होते रहेंगे। ये लर्निंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का जो इनागुरेशन हुआ है इधर, मैं समझता हूँ कि ये इससे कैपेसिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट अकेडमी की बढ़ जाएगी और साथ ये है कि हमें थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है जो अच्छी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे रिसोर्स पर्सनस हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है वो वहाँ से उनको फ़ायदा होगा। एक ऐसा मुल्क जिसकी 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ख़वातीन मजमूई आबादी का 48% हैं, वहाँ बल्दियाती निज़ाम में उनकी शमूलियत इंतहाई नागुज़ीर हो जाती है।
लोकल सतह पे जो मुंतखब लीडरान होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास रहे कि वो अपनी कम्यूनिटी के हमेशा से लीडर हैं, वो अपनी कम्यूनिटी के मसाइल को जितने अच्छे तरीके से खुद हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और के पास अपना मसला लेके जाएं, वो अपनी कम्यूनिटी के मसाइल को खुद लीड करें और खुद हल करने की कोशिश करें। लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एज अ यूथ काउंसलर आप जब कम्युनिटी में वर्क करते हैं तो आपको क्या क्या मसले दरपेश हो सकते हैं, उन मसले को हमें कैसे हल करना है और फंडिंग भी हम कैसे ले सकते हैं। ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग हमने की है, इससे मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी और कैसे फ़ाइट करूँगी और कैसे मैं जीतूँगी। जब क़यादत में आ जाऊंगी तो ये नेटवर्क, राब्ता कारी, ये सारे जो तनाज़ात जो इधर सिखाया गया, राब्ता कारी, टीम साजी, इन्होंने ये हमें ऐसे सिखा दिया जैसे एक ना प्रैक्टिकल करके कि हम बने हुए हैं, हम नुमाइंदे हैं, हम काम कर रहे हैं। इस तरह से मुझे तो फील हुआ कि मैं ये अब क़यादत में हूँ। इस प्रोजेक्ट की इफादियत और इसके मस्बत असरात इस बात का तकाजा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मुतारिफ करवाया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम मजमूई तौर पर एक फ़ाल और बेहतर बल्दियाती निज़ाम के समरात से फ़ायदा उठा सके। इस इंटरवेंशन के साथ आप समझ लीजिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। ये बहुत लंबा रास्ता है, इस लंबे रास्ते को एक कदम में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए एक छोटा कदम ज़रूर उठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा कदम उठाया गया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ केपी की बिया पे तमाम डेवलपमेंट पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर एक मोड पे हमें सपोर्ट किया है। फॉर फ्यूचर मैं रिकमेंड करूँगी कि इन्होंने जो पायलट किया है हमारी 4 तहसीलों को उसको एक्सपैंड किया जाए ऑल ओवर दी पंजाब। GIZ और CPDI की इन इंटरवेंशन से लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहा है। इसके लिए हम GIZ और CPDI के मशहूर हैं।